من سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين والمسلمات، إخوة الحضور جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وانا مقودم توانا مزاغدو نرفع جيل كابي به يا شيطان، وانا منيغا توندا شيطان يا تون به تون ميقوسا لاركوه وانا مصنغري توانا مزاغ تون نه تايا تون به هندا تون نوينغا مهما هندا قوم دا فان جيلي شيطان راتا وقت فان تيارن بيسا تومي توم نين هنكنا زيما صباراب تيهن نان تون كنون نينغا beo dar wẽnnaam nengẽ wã bɩ ãdem-biisã me kẽ naa beene kɩtame t'a yɛsa me n dat n menesba, la a yɛsa me n dat n kɛdgba, la a yɛsa me n dat n tudgba. Kota wẽnnaam gũudum tɩ wẽnnaam gu tõnd fãa yembre n zaagd ne a wẽngã. D sɩngra tʋʋmdã ne wẽnnaam yʋʋra n baood albarka la d baood neema n be tʋʋm kãngã pʋga yaa wẽnnaam yʋʋra. D kota wẽnnaam tɩ wẽnna maan d dũni wã tɩ yɩ neere la a leb n maan d beoogã raarame t'a yɩ bũmb ning sẽn na n yɩ neere ned sẽn na n paam n kẽ arzãna. Pʋʋsda wẽnnaam barka soab ning sẽn kãndga tõnd fãa gilli n maan tɩ tõnd yaa lislaamba tɩ daka tɩ n paam neemã kãngã ne tõnd yão pãnga rẽnnaam tɩ yaa segl sõng sẽn yɩ wẽnnaam nengẽ. Pʋʋsda wẽnnaam barka la d kell n koata t'a sõngdo tɩ tab n lislaoog meng hakɩɩka la tẽ tɩ rã ningd sẽn na n tẽegã pʋgẽ n tʋg n paam yʋlsg wẽnnaam nengẽ. Yẽnda loogr poore d gosa wẽnnaam tɩlgra la yʋlsgã n kell kõ nabiyaamã sahaabsã n zĩ neb nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam n yɩ pʋ-peen dãmba la b yɩ nadg pãng rãmba n bãng tɩ laasr la bũmbu dũniyã zaalem tɩ b bao laasrã n yɩɩgb sẽn bao dũniyã. Kota wẽnnaam tɩ wẽnnaam pʋʋse la wẽnnaam tɩlgba la wẽnnaam yolsba lagm ned wo ned sẽn na n pʋg bãmb gũunã hal n tʋg n tãage yaoolem daarã b sẽn na n yik nebã fãa gilla. Kota wẽnnaam tɩ wẽnnaam tɩlg ned woo ned n wa n yaa sẽn na n tẽ tɩrga wẽnnaam diinã pʋga la a leb n nak n gese tɩ laasrã lal zĩiga tɩ ba sãn kong yẽ yaa kongr hakɩɩka. Ned tõe n konga dũniyã n tɩ paam laasre la ned sãn ta laasr n konga ka le tar paoong zĩig ye. Kota wẽnnaam tɩ wẽnna maan tɩ d yɩ neb ninsi n na n paam n põs daar n kãngã n yaa beo daara. Ning la sallem n kos wẽnnaam tɩlgre la d kos wẽnnaam yʋlsgo la d kos wẽnnaam albarka n ko zãma wã toor-toor sẽn be kaane n yaa pagb zãma n yaa rap zãma. Yẽnda loogr poore d na n dɩka bark pʋʋsg sẽn yaa kãsenga n taas moderateera Cheikh Omar Sankara. Kota wẽnnaam tɩ wẽnna woglb yõorã n kõd la wẽnna paas vɩɩmã albarka. B kõta wẽnnaam yemsa wẽnnaam diinã vẽenem woto me yaa wẽnnaam sẽn maan tõnd segd sõngo tɩ wẽnnaam sã n sak n ka zɛgse zu-noorãmb ka na n kẽ zu-beedã pʋgẽ tɩ wẽnnaam sã n sake. Bala bõe-yĩnga yãmb sã n da ka paamd nekdba tɩ b sẽn gom nob rãmb yella wa kẽ yãmb zamaan pʋga yãmb na n maneg halkame la sãn ka fo ka ratame fo na n yaa sɩda wẽmba sẽn togsde. Dẽ ned pʋʋsd wẽnnaam barka kota wẽnnaam tɩ wẽnna rolb yel-sʋʋmdã tao dũnnã. Wa kadhalika d na n pʋga Cheikh Abdallah dɛɛra tɩ wẽnnaam yaoob yel-sõmde tɩ yaa bãmb la sẽn dag n na n baasd mosẽn moogã wã. Kota wẽnnaam tɩ wẽnna zẽkb dargɛ n paase n paasd pʋgẽ beene d na n pʋʋsa Cheikh Yahya Soore n yaa tõnd yɛsba. Kota wẽnnaam tɩ wẽnna zẽkb dargɛ dũni la laasre b renga taoor n kõ nebã tawhida yella b sẽn na n yem wẽnnaam to-to la d sẽn na n zoe zãane lagm n taara. D nong n taasmã biisi wãnde fãa gil kɛp yaa wẽnnaam neemã kẽengã la nin-bãmbã la a taab sẽn be Burkina Faso kaane n tẽegd nebã tɩrga b na paam yʋlsg wẽnnaam nengẽ. Zãma kãng la tõnd togd n dɩkd sõngrã n sõngo. Zãma kãng la tõnd togd n yɩ neb ninsi n na n teel bãmba tɩ b yella paam pãnga tɩ bala bãmba yella sãn paam pãng n noom tõndo. La nebã sãn na rɩka sõngrã n tʋg n sõng neb ninsi tɩ bãmb dãmbã yella sãn paam pãnga bõn-naansã na n kẽ halkr pʋgẽ. N gom neb rãmb tɩ b yaa da-gɛɛle rãmba a bõonegã la b sẽn gom neb rãmb tɩ b wata ne yel-yoodã fãa gir kɛpɩ baa yesd na n loog kaane tɩ yãmb yãa mobila n pa mi tɩ yaa rũnna mobila ning sẽn be yʋʋra ka be. La pa togd n yooto togdame tɩ yaa neb nins n boond b nebã n ligd wẽnnaam wɛɛngẽ wã la nebã yãkd ligd dãmba n daad mobil bɛd n kõtba la meed zag bɛd n kõtba tɩ b bãng tɩ mama sɩda tõnd tɩlg dũniyã la tɩlg beodaar wẽnnaam neng. Neb nins n boond b wẽnnaam dĩnã wa mam sõdg b rãmb sẽn be ka la nebã taab sẽn be zĩisã taaba
bãmba boonda tõnd tɩ dũni wã maneg tɩ laasra maneg rẽnd bãmba la tõnd tegd n sõng ka tõnd sã wa rɩkd sõng rãnd na n tʋg n sõng wẽnnaam bɛɛba n dɩkd sõng rãnd na n tʋg n sõng neb nins n baood wẽnnaam noore la b na n menes wẽnnaam yemsã tɩ b tʋg n kẽ halkr pʋgẽ tɩ robɛt la b met n kõt tɩ filim n tʋgsde lagm n taara rãmb la da gɛɛl baoonegã tɩ filim ne filim dãmbã pʋgẽ n tʋgsde tɩ yaa tõnd deega yã wã tõnd deega yã wã tõnd deega yã wã n ket n bas moẽm bãmba wala tõnd sẽn gom b rãmb yelle ka la zẽng sẽn pa ka tɩ mikame tɩ nin-bãmbã rãmb yãsem tɩ nebã na tɩlg dũniyã la raasre yaa bʋg la tõnd tʋgd sõnge tõnd tʋgd sõng b rãmbã ya neb nins sẽn yaab wakat fãa gil kɛpe n na n yɩ sabab tɩ tõnd dũni wã maneg la b la n yɩ sabab tɩ tõnd laasra manega rẽnda loogr poore d poorda barka ne fadila tɩ sega la ris gengeer sẽn be ne tõnd ka tɩ bãmb yaa tʋʋmdã paare tɩ ka kaa yeme ye zĩig la zĩig fãa gil kɛpe yãmb wʋmda neda kibare tɩ burkina faso tara ra kãagba wẽnnaam sẽn maan n kõ tõndo la na n mikame tɩ yɩ pʋgẽ sãnda wala bãmba la sẽn wẽn-dẽnda n sõngd wẽnnaam dĩinã tɩ mim tɩ tʋʋm bãmba sika be da tara tʋlsem ne yõgeneg ye sika be da tara tʋlsem ne arzɛk ye tɩ bãmb yɩɩdb arzɛka tɩ paam n moon wẽnnaam dĩinã d pʋʋsdb la bark la d kot wẽnnaam yõok n kõ-tba la d kot wẽnnaam laafɩ n kõ-tba la paoong paasg n kõ-tba la ned woo ned sẽn wẽnd bãmb n tʋʋm wa bãmb sẽn tʋʋmna la sẽn zẽen dat n tʋʋm wa bãmb sẽn tʋʋmna bata nan ka tare d kota wẽnnaam tɩ wẽnnaam lɔka sheikh alaji mohamad wedraogo d pʋʋsdb la barka ne bãmb me sẽn yaa paare n yib soaba tɩ ya ket yaa yel-yɛɛngã yaa neb sẽn namsd b yĩngõngã la b rɩkd b arzɛk sã n sõngd wẽnnaam dĩinã d kota wẽnnaam tɩ wẽnda kell kẽng neb taoore zipi wa sulle na n pʋʋsb la barka la d pʋʋsã ne wala media wã fãa gil kɛpẽ sẽn be ka wã la zãma toor-toor sẽn wa ka rũnnã tɩ b rɩka b wakatã n na n wa zĩndi tɩ d naag n poe ne taaba bũmb ning sẽn na yɩ sabab tɩ dũni wã maneg la bũmb ning sẽn na yɩ sabab tɩ laasra maneg d pʋʋsda y zãng fãa gil kɛpẽ n be ka wã zem tɩ yaa pagb zãma sẽn be ka zem tɩ yaa rap zãma sẽn be kaane zem tɩ yaa nanam sẽn be kaane zem tɩ yaa opérateur économique rãmb sẽn be kaane yaa zoen-dãmb sẽn be ka yaa nin-kẽemã sẽn be ka yaa pʋg-sarb n be ka maa tɩ yaa pʋg-yẽ sẽn be ka d pʋʋsda y zãng fãa gil kɛpẽ yembr yembre tɩ wẽnnaam yao ned fãa gil kɛp yel-sõmde ne bũmb ning d sẽn wa zĩn rũnnã n dɩkd wakata n na n peng wẽnna d kota wẽnnaam tɩ wẽnda ket tɩ tʋg yãa beodaar wẽnnaam nengẽ tɩ d bãng tɩ d sẽn dɩka wakat ning n wa zĩnnã yaa wakat sẽn na n bao wẽnde yaa wakat sẽn na n paas bãngr wẽnnaam minim yaa wakat sẽn na n paase tõnd sẽn na n ges bõe la d na n maan n paam yʋlsg wẽnnaam nengẽ nong n tasmã biisi b n kõ tõnd bũmb ninga na n mikame tɩ yaa responsabilité ninga saam-dãmbã sẽn togd n bãng b kamba zutu masuliyatul aba nahwa abnaihim na n mikame tɩ yaa neb ninsi tõnd yembr sẽn be ka fãa gel kɛpe n yaa rap la pagba tara koamba tɩ kom bãmba wẽnnaam na n sʋka tõnd b yella beodaar wẽnnaam nengẽ sẽn ka tara biime n be ka rũnã a tẽeda biiga wa zen-dãmb sãnda sẽn na n ka ta fur ye la b na n ka tar kam ye wa kadhalika yaa wotone la mi tɩ pʋgsdb sãnname n be kaane n na n ka ta fur ye rẽnd bãmb me ka tar kam nan ye rẽnd la na n mikame tɩ sẽn be b ka fãa gil kɛpye b tara tẽeb ne koamba maa b zoe n tara koamba bãng tɩ koamba yelle b na n sʋka tõnd beodaar wẽnnaam nengẽ la sãnda ka mi kɩtame tɩ b zɛɛmsame n bas kambã n baood b meng n daag b koambã n base tɩ wʋsgo yãmb na n mikame tɩ b pʋʋsdame la b koambã ka pʋʋsd la ka pakb ye b loeta noog tɩ no-loeerã sã n wa tʋg n ta la b kambã pa yas ne no-loeere ka pakba bãmb meng tẽegda tɩrga la pa ged koambã yelle bul yĩnga yaa wa d mabiiga sẽn da gom ka wa yaa zɩɩlem b ka mi tɩ yaa responsabilité ning wẽnnaam na n sʋk beodaar wẽnnaam nengẽ ye nong n tasmã biisi bãng tɩ ned laam na yɛls ne a kambã tẽ tɩrgã na n mikame tɩ dĩinã meng regla lame tao tɩ fo na ka fur pagã menga wala tõnd sẽn gom kam nins n be b ka n nan ka fura b na n dengame n soglg b kambã b sẽn na n wa zãb to-to la kambã sẽn na n wa yɩ to-to yẽla dĩinã yeel yaa yaa nabiyaamã koɛɛga tɩ furda pagã tʋn ka hul mara li arba'in b furda pagã yɛla naas yĩnga a neerem yĩnga a arzɛk yĩnga a buud zislem yĩnga la a dĩin yĩnga la nabiyaamã sẽn wa n na n keng tõnd pɛlg n yetɩ d yãka soaba b yeelame tɩ yãk ned ning sẽn tara dĩinã yãmb sã n yãk pag sẽn tar dĩinã yãmbã dĩinã na n yẽbg n paama pãnga pagã me na n yɩɩ dĩin soab wala sẽn yaa dĩin soab tɩ yãmb yãka wã yãmb sẽn na n taab n paam koam me yiibã fãa gil kɛpɩ na n gesame tɩ koamã yel yaa sẽn na n sʋk yãmb me yiiba pagã ne ra wa fãa gil kɛpɩ na n sʋka kambã yel alkiyoam daare la bʋko wʋsg sẽn ka mi rẽ wã la b sẽn fur pagba maa pagb be pagba sʋka tɩ pagba meng pa yãagd zaka soaba ba zaka soaba sãn datame
te kwama tɩ tɩrg tɩ bala fahma wẽnnaam dĩin sẽn dat tɩ b tɩ tɩrg ne kwama kɩtame tɩ noor wʋsgo zak sob n nam sãnda b yikdame n yɛl sẽn dat n pirs b kambã ne wẽnnaam tũudum tɩ kambã lebg n kẽb marãmbã ning tɩ marãmbã kõ kambã sota a zoe yika la y bas y baaba t'a kengra yaa wʋsgo yaa n pa dĩin soaba fo sãn dag n yãk n yaa dĩin soaba t'a bãng tɩ yaa tɩ la tɩ wẽnnaam na n sʋka la kambã yel alkiyoam daare wẽnnaam na n sʋka yẽ sɩda kambã yel alkiyoam daare b yiibã kõta taab yam beoog sẽn vẽe fãa gil kɛp d na n maana kambã yel wãna d na n maana kambã yel wãna la y tur solution wakat sã na t'a yiip rao nengẽ wakat sã na t'a yiip pagã nengẽ b na n zab kambã tɩ b tɩ tɩrg tɩ wẽnnaam sã n sa dẽn yaa rẽ n kɩt dĩinã kõ tõnd vẽenem n yeele tɩ tõnd sã n datame n paam n põse la d paam n tɩlge be tõnd tũus pag ning sẽn yaa dĩin soaba n na n paag pʋg n beene mosã la y bãng yaa yãmbã neng n tasmã biisi tɩ kom ning sẽn yaa dĩin koam n yaa bark koamba b nafda b saam-dãmbã tɩ b be dũnika la b leb n nafda b saam-dãmbã tɩ b be wẽnnaam nengẽ yãmb sã n yaa baa yaa ra-kãagr maam togsd yãmba tɩ yãmb sã n yaa baa yaa ra-kãagr t'a waoog dãmbã la a zɩsg dãmbã la a waoog dabba la a zɩsg dabba yãmb na n mikame t'a paama bãngr sẽn yɩ wẽnnaam dĩinã pʋgẽ yãmba yãnd ra-kãagre sã n pa red sã n pa gʋʋr kambã tɩ b bãng wẽnnaam dĩinã b yɩta ra-kãagba n tõe n yɩ ra-kãagba la foomã baa wa sʋkdame n gese bi-kãngmã sẽn dɔga wa yõodo foomã ma wa sʋkdame n gese bi-kãngmã sẽn dɔga wa yõodo bala bõe yĩnga a ka paam vẽenem ye dẽn yaa tɩ la ne tõnd yembr fãa gel kɛpɩ tɩ d bãng tɩ d sã n datame tɩ dũni wã menga b n dat tɩ laasra manege be d yɩ neb nins n na n tɩ tɩrg n yɛls ned koama rẽnd wẽnd n wa n ka kãndge bala be neb me sẽn mao neb kamba n tall neb n tall neba n gẽb n mao n konge n pãb n mao n konge n maan bũmba fãa gel kɛpɛ tɩ biiga ka bak n ket n be a kɛgra zugu ye bala wẽnnaam pa kãndga ye wẽnnaam sẽn wa n kãndg ne ning paamda kãndgre la wẽnnaam n pa kãndga soaba bã yãmb waazu rãmbã lagem koabg la tuuri yãmb pa na n tõog t'a saba kãndg ye d kota wẽnnaam tɩ wẽnna kãndgdo la a kãndg d koamã n kõ tõndo nong n tasmã biisi d yeelame tɩ dũni wã wẽnnaam sã n wa tʋg n maana segd sõng tɩ wẽnnaam kõ foo bi-tɩrga biiga meng na n komda fo nimbãanega biiga meng na n yolsda fo la gũusda meng ne fo bala bõe yĩnga yẽ meeme tɩ yẽ sẽn na n tʋm foomã saamba to-to maa foomã ma wa to-to na n yɩ bũmb tɩ wẽnnaam na n maaname tɩ yẽ me koam wa maan woto n kõ sã n yaa neere yaa rẽ sã n leb yaa wẽng me yaa rẽnda kam nins n maan neer n kõ tɩ b ba rãmbã la b ma rãmbã b noog b sũur tɩ wẽnnaam sã n sak bãmb koam na n wa maana neer n kõ bãmb yaoolem kam nins n maan wẽng n kõ tɩ b ba rãmb la b ma rãmbã b bãnge tɩ wẽnnaam sã n wog la b yõorã fa b na n yãa kamba tɩ kambã me nams bãmb wa bãmb sẽn namsd b ba rãmbã to-to wa d nong n tasmã biisi bãngda yeela a gom pʋgẽ yaa ma zala waladu salih yad'u li abihi ibnu lqayim ma zala waladu salih yad'u li abihi hatta yughfaru lahu wa turfa'u darajatahu fi ljanna tɩ bi-sõng ka na n bak n kot wẽnnaam n kõ taba gese rẽ tɩ ba wa bee wẽnnaam neng maa tɩ yaa ma wã hat tɩ wẽnnaam wa tʋg n yaafa ba wa la wẽnnaam wa tʋg n yaafa ma wã ne biiga sẽn kot wẽnnaamã bas n deng taood ne lislaoongo la a ma sẽn deng taood ne lislaoongo t'a kot wẽnnaam tɩ wẽnnaam yaafa a ba wã la a kot wẽnnaam tɩ wẽnnaam yaafa ma wã hat tɩ wẽnnaam sɩd sak n deege n yaafa la wẽnnaam zẽka darga arzẽna pʋgã nabiyaama alayhi salatu wasalam me b yeela tõnd b gom yɩlmã pʋga inna allaha subhanahu wa ta'ala la yarfa'u darjata al-abdu salih fil janna fa yaqulu rabbi anna li hadha fa yuqalu bi istighfari waladika lak tɩ ned na n wa alkiyoam daare tɩ wẽnnaam zẽka soaba dargɛ t'a dargɛ wã maneg zẽke tɩ yẽ meng tar ka set tɩ yẽ bee zẽkr zugu t'a mengã mamsd n ges maam n tõog n tʋm woto be tɩ b yeta a yo bi istighfari waladika lak yaa fo sẽn bas bi-sõnga yaa t'a yõr n na n yãb ne wẽnnaam tɩ fo loogã laasra yaa la wẽnnaam yaa foo yaa la wẽnnaam na n zẽk fo dargɛ arzẽna pʋga nong n tãsmã biisa a mamsga yaa ned yik n dɩk wees ligd n na n tora wee fo n tog n ta tɩ b sẽn wa n na n kõ sebra yaa mobil sebra la b yis mobil la n dɛgle rẽnda maan sãmbga bala mam menga waa ne wees ligdi tɩ b yeta yo yaa neda wa n paas ligd tɩ b kell n kõ ye mobille a gom koɛɛg la woto wẽnnaam n koɛɛsa bi-sõngo tɩ biiga yõd n tẽer wẽnnaam yelle yas ne wẽnnaam tũudum n tẽ tɩrga la a gom ne wẽnnaamã saamba yelle n gom ne wẽnnaamã ma wã yelle wẽnnaam na n yaafa a saambã la wẽnnaam yaafa ma wã la wẽnnaam zẽk b dargɛ meng tɩ yẽ wa maan sãmbga nong n tasmã biisi d bãng tɩ koamã woto b sã n yaa koam sẽn nafde b na n nafa yãmb la b naf zamaan zãng faa gil kɛp wa sẽn be kala sẽn wẽnd woto tõnd faa gil kɛp mi tɩ kom-bãmbã fo rat n saagb lame tɩ yɩ fo biiga ned ka wat n kẽn t'a koam sʋka sɩ yasya sorba be be t'a yetɩ wẽnnaam kõ yĩzu beede alla bada maa sheekh sankara wat sẽn wa sheekh abdalla wa sheekh genge dãmb sẽn zĩ wã la sẽn wẽnd woto yaa zãma ka tɛka fãa sẽn be ka wã yãmb saamdãmbã ka na n maan b bãng n ye bala bõe yĩnga wẽnnaam dĩinã yella paka yãmba
ned ning wẽnnaam dĩinã yell sẽn wa n pakme na n bẽda beenẽ t'a dũni wã le maneg t'a laasra le maneg yɛsa tɩ wẽnnaam sã n sak la nong n tasma beesi bãng tɩ koamã yel wẽnnaam sẽn na n sʋk tõndã wẽnnaam sagla tõnd b yelle tɩ d paam n gat tɩ be alqur'an wagl la pʋga tɩ d fãa sẽn tɩ na n taab n lag sʋʋra sẽn bode surat tahrim soab wẽnnaam yeelame yaa ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wẽnnaam yeelame tɩ liglg yãmb menga gɩdg yãmb menga tɩ ra wa kɩ bugum wa alkiyoam daar ye la wẽnnaam pa tek be wa wẽnnaam yeelame tɩ wa ahlikum la yãmb zaka rãmba yaa ãn dãmba tara sãn na n gesd na n mikame tɩ wala tõnd sẽn be na tẽmsã pʋga la sẽn be b wala village rãmbã pʋga wʋsga fãa baoodã meng n pa baood b kamba pa baood b pagba tɩ sãn na n ges wala village rãmbã be neb sẽn koode sẽoogã sẽn wat n kẽ tɩ zafara sã n tʋg n ta fo na n mikame tɩ yaa zaka saba ye tãan na n doog n kẽng n tʋg n yõk koom n pʋʋse tɩ pagba ked n zõrẽ tɩ goamã ked n zõrẽ a tʋʋr ka be ne bãmb wã a ka mi tɩ yaa responsabilité kẽ wẽnnaam na n sʋka yel alkiyoam daare tɩ tɩ ra ning me fo na n koom meng la fo ka rɩ fo sẽn koa saba la f pa mi ye yãmba ya sɩda wakadhalika tẽmsã pʋga fo na n mikame sã n yaa ne kambã wur tɩ sãn ka wẽnnaam maana segd sõngo tɩ kambã meng paam karen-bʋg sõmyã la kambã meng paam tɩ b tʋg n lʋya neb nins yaa b wubdb nugẽ na n mikame tɩ nina meng na n maan rasem pis t'a meng n ka yɛla bii tɩ yɩ be kɛame nina na n maan rasem pis t'a meng n pa tẽega nug t'a bii wa gad ye bala yẽ meng a wata vẽnde zɛɛre la a yɩt sẽn ka dĩma tẽ wakat bʋgla fo na n wub kambã tɩ pagba me wakat wʋsg faa gil kɛp na n mikame tɩ sãn ka wẽnnaam maana fo segd sõngo tɩ fo paam dĩin pagba wẽnnaam be fo vẽ faa gir kɛpe fo na n mika pagba tɩ b kal fuurã fãa yaa fo zakẽ wã tɩ b na n zĩnd n sãam zagsã la b zĩnd n halk rapa la bũni taab tɩta soya la bũni taab lagm n taara soya la bũni b na n maan to ning n soog nebã arzɛka b sɩdba rãmbã arzɛka mikame tɩ biiga n wa n zĩẽ tɩ ned wa loaara la biiga yeela taaba tɩ yã wa nin-wẽnga n loaara wa bɩ-kɩdga na ka ta baa fɩ meng kɔ yaa goam bala a na mi la taaba sʋka n ges bõe yĩngd fo tɩ yã wa nin-wẽnga la tɩ maram sã n nii zĩig fãa b sõsga wingdame t'a yã wa nin-wẽnga yãmba yẽ sɩda ne wingame tɩ yaa bõe wẽnnaam sãn ka maan yãmb segd sõngo pagba meng sẽn na n zĩnd n sõs ne taaba d na n maan wãna n paam tɩ sɩd rãmbã yarda d na n maan wãna n tʋm tɩ zems wẽnnaam daabo d na n maan wãna n paam alqur'ana minim d na n maan wãna n paam bãngr sẽn na n nab tõnda pagb wʋsg fãa pa be alsãn-kãngã zug ye yaa sẽn na n zĩnd n wẽenge rawa a me zãab sẽn yaa to-to yaa sẽn na n zĩnd n wẽenge wẽng toor-toore la b na n zĩnd n karem taaba neb wʋsg zagsã pʋga yel-kãngã be beene da ya zulu ya meng sẽn tʋg n ta tɛk menga war kẽnda zaka pʋga sãam tɩ fo sekre wa bee zaka pʋga ming fo sekre wa yɩ yenga bala b rɩka fo yella faa gel kɛpe n togse nebã taab sẽn be yenga hal tʋg n tãag pagb sẽn zĩ ne taaba tɩ ned fãa menga sags pʋgẽ ned fãa me a sɩd sẽn tõe n pẽnega yʋng sõor ninga pagb n be beene n zoe tɩ ned fãa mim t'a zagla n tõe n pẽnega pagã yʋngo yaa sõ-kãngã la a maanda ese yã wa naaga wẽnnaam dĩinã pʋgẽ yãmb na wa rɩk zakã yãnde n zɛɛmsdẽ tɩ yeng rãmb kelgdẽ n zɛɛmsdẽ tɩ neb n ka tʋg neb yãnda paam tɩ yãmb koamã yaool zĩ n getẽ kambã me na n yɩɩ rẽnda wẽnnaam maan d fãa gɩd kɛp gũudum wẽnnaam yeelame tɩ tõnd ligd tõnd menga la ligd d zagsã rãmba n yɩ bugmã yõogr alkiyoam daare bɩ maana tʋʋm ning tõnd sẽn yɩkd n dãmbd n dat arzãna be d yɩ sabab yɛsa tɩ d kambã la d pagba yik n yɛls ne yel-kãng me wẽnnaam sakd loogr poore hadis n na n paas nabiyaamã alayhi salatu wasalam yeelame kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati nabiyaamã alayhi salatu wasalam yen tɩ d bãng tɩ tõnd fãa yaa gũudba la b na n sʋka tõnd yemr fãa gɩr kɛp ned fãa ne a bũn-gũudga wala zak soaba b na n sʋka la a pagba ne a kambã yelle wala paga b na n sʋka lame est ce que fo ma paga yaa fo sɩda alhaal yɩɩ wãn-wãna fo sẽn zãasã ne wala kãadem pʋga rao me n sõm n paam zãab ning pag nengẽ d bãng tɩ tõnd sã n konga a zize taab nengẽ wẽnnaam na n zize tõnd alkiyoam daar yel bãmba zugu tʋʋm bɩ ne a padrõ wẽnnaam na n sʋka a yell alkiyoam daare fo zã padrõ wã alsãn-bʋgo la na n mikame tɩ rũnã yel bãmba fãa gel kɛpɛ nebã zɛɛmsã lame rap zɛɛmsã pagb zãabo pagb zɛɛmsã b sɩdb zãmb zãabo tɩ wẽnnaam lok b kam tɩ kambã me yaa kam sẽn pa wʋm tʋbre tɩ wakat fãa gel kɛpɛ yaa sũ-sãamse tõnd na yaool n paam tɩ kambã yãk nenga tõnd kʋʋlg wakate ayo na n mikame tɩ zulɛɛ ka na n zĩnd ye fo yaa nin-naaba fo ratame tɩ f bii wa yɩ tɩrga bala fo yaool n wakate fo tẽedame tɩ bãmb n na n yõr n dɩk fo pa laasẽ wakata a lɩka ra-kãagr yaa woto fo sãn paam bɩ tɩrga fo tara tẽeb tɩ wẽnnaam sakd loogr pʋrẽ bas ka yi dũniyã sẽn na n wa yɛɛme n pa le tõe n kẽng raaye n pa le tõe n kẽng voyage tɩ kambã ree fo pa laas tɩ yãk nenga wakata a lɩka leb yaa wotone yɛsa la mi tɩ fo yaa ned ning sẽn yaa bãngda fo ratame tɩ fo yaamsã wakat be kambã kell n dee bãngrã tɩ ked kẽng taoore la sãn mikame tɩ yaa foo la yella soaba tɩ sãn mik tɩ fo ka tara lɛdsda
fo ga ya wakar kan ni susanga la yire la yir san nan bebe to wannan nan yo kabra mal kiyom dare yir san nan bebe to wannan pana yo kabra mal kiyom dare nin sin yal san data kam yitira la wannan pakan nabi na mi kan to wannan san sakke wannan na tilra kan be udar wannan nen ama wa pang to teka wannan sak lor pore wa kadhalika li awto ni yasak to wannan ha wa to man fo shagal songo to kama ya ni hunde fo palase pour wannan bar ko wakad woko tiya shagal song wannan ko fo la bayi ka ton yire na fo ma arawa la fo ma paga yam yikna taban yalse mba yele yala la zema taban ge kam wura yelle la ge kam mazaba yelle biya ma alayhi salatu wassalam obleben yelam ya inna allaha sa'ilun kullu ra'in amma stara'ahu ahafaza am doya to wannan nan suka gunun gunwo gun fagil kape bunin wannan son gunuga nyam hanzar bunin ga fagil kape wannan nan suka le kala men tumbe pare kantu arjak sabab nan suka lamde wonde arjaka tum na lambe kare kantum ne tine bambe bet wannan kobla arjaka tabre ko songor wenga sa ne re soti so ga logo ya yin no myenda takin to fo mobilin ko ya kabela yede hambela tan gomna ya hambewa ne bi ab so ga bala kabu moto e to bi yak mobilin ko ado wallahi ya din tira tineba be neba poin ti yab be lagman taara poin ti to zuwe wala moy ma han to hoda la ne bi yak arja sanda mobilan ko ba na wungib suno neba neba ya da gele kwamba ma yagam se aporon damba ti nebra mobilan ko ba yo fa gir kap ya ne bam wẽnnaam sẽn kõb arzɛka tɩ yaa wẽnd kũune ka ned fãa n tõe n paam ligr ye ned fãa rata ligr la ka ned fãa na n yɩra kãagr ye wẽnnaam n dɩkd ra-kãagl maan bob la zagla la a na n sʋk al kɩoam daare yãmb dɩka arzɛka n sõng wẽnnaam dĩinã bɩ rɩka arzɛka n maan wẽnga neb n be ba tɩ yaa tɩt rãmb la bãmb saad n gilgd n sõngde n na yel n tɩ tɩt rãmb yɛls bãmb poore yeel baasd n paama bãmba tɩ tɩt rãmb me ket n be be ad yaa wẽnnaam la soab ninga tõnd sẽn na n dɩk teera la d yama fãa gɩr kɛp n tʋg ne n paam sõngr la d paam gũudum leb n mikame tɩ neb n be be tɩ wẽnnaam kõb la bãngre wẽnnaam na n sʋk la bãngrã yel alkiyoam daare pa sak n dɩk bãngrã n na n wĩnig wẽnnaam yemsa ye wala wẽnnaam yemsã sẽn zɩka la zĩisã taab nebã taab sẽn be be tɩ b rɩka bãngrã n sõngd wẽnnaam dĩinã neb n dɩk bãngrã n na n kɩf ne wẽnde wẽnnaam sẽn kõb alqur'an minim maa nabiyaam alayhi salatu wasalam hadis rãmb minim wara n gom neb nins yaa da gɛɛle poorẽ dãmba sãnna sẽn be burkina fa zoka yaa ne bʋgsg n karem alqur'an wã tɩ nina meng sãn karem ne mengam sʋkda ye meng n gɩsa fo rɩka bãn-kãngã n bas la fo na n tʋm yel-kãngã n tʋg n yɛls wẽnnaam taoor yetɩ bõe wẽnnaam kõ fo bãngrã yel fo tʋm woto wẽnnaam kõ fo alqur'ana minim n yetɩ fo tʋm woto t'a lebgd hadis rãmbã n tɩɩsd yẽ meng sẽn tʋlle ka wẽnd sẽn dat ye yõ wẽnnaam na n sʋk alkiyoam daar wa wala sẽn na n sʋk tõnd pagba yel alkiyoam daare wẽnnaam kõ tõnd rẽnda wa sẽn na n sʋk tõnd kambã yel alkiyoam daare wẽnnaam kõ tõnd koamã la sẽn wẽnd n na n tall n teese ne n kɩt nabiyaamã yetɩ wẽnnaam na n sʋka ned woo neda wẽnnaam sẽn gũnga bũmb wẽnnaam na n sʋka la alkiyaam daare a hafaza am doyaa o gũusa bũmb n tẽ tɩrg ne wẽnde n yɛls ne bũmb pãng tõog tɛka am doyaa mas yɛɛba lame n tʋbs yõorã yam leoogo rẽnd de poormã sã rodb n na n zĩnd sẽn deegb tɩ yaa tʋʋma la b na n tʋm wẽnnaam n sagl la nabiyaamã n sagle bãmb nam na n paama yʋlsg wẽnnaam neng wẽnnaam sẽn bobl b rãmb tɩ b basã n tʋm b yõor yam leoogo bɩ bãmb bãng tɩ b na n paama sɩbgr wẽnnaam neng wẽnnaam maa ned faa gil kɛp gũudum hata yasalu rajul tɩ be tɩ hal b na n tʋg n sʋka rawa an ahli baitihi a zakaram yelle na sʋka rawa a zakaram yelle fo zãb la wãn-wãna maam la yãmb fãa gil kɛp yaa rĩnga tõnd sõsda d zakaram dũnna ya yel beed ning sẽn bɛɛgo wʋsg fãa gil kɛp n zĩ ne pagba neb kambã sẽn tõe n wa yilla mam sẽn gomna sẽn wa wʋsg fãa gil kɛpe yaa war zapa bal la b kẽa pagã zika n tʋgda nengẽ tɩ kambã me zika n maan wãna n maandb sẽn dat bũmb ninga tɩ pagã me zika n tʋgda nengẽ baa yembr sẽn na n zĩnd daar baa yem tɩ d gom wẽnnaam goam ka be kambã na n wa yɩ wãn beoog ka be fo pa lebd n mik yib la tãagd fo tã n mi tɩ yẽ ne a pagã tɩ b zĩig sõs tɩ yaa wẽnnaam sõsge ayo abadan n yaa sẽn tõe n zĩnd bala d gomda wʋsg meng ne a ne a pagã fo sʋkra meng n na n ges menga zulukra menga a maana wãn tɩ zulukra wa maan ne fo ka mi ye bala ne a pagã pa tol n gom ne taab baa daara yembre a ne a pagã pa tol n zĩ ne taab baa daara yembre yõ yaa sẽn be koa tɩ tõnd me yaool n tara bãngr sãnna tɩ tõnd sõma me modge tõnd sẽn tõe tɛk tɩ tõnd kamba paam yẽnda tõnd nengẽ tõnd me sẽn gilgd n kelgd waazo rãmbã sees yaa yaa tara waazo ka sees zãngarã tara waazo ka sees deerã tara waazo ka sees raab tara waazo ka tɩ tõnd me wɩsgd d meng n kẽgda togd n kelgd wã tõnd dɩkdame n lebg n wa pʋɩ ne tõnd zaka rãmba tɩ sãn mikame tɩ tõnd tɩ kelgame tɩ paam n tab n tõnd zuta pʋg la na n nab tõnd la ya wʋsg fãa maanda rebe b sã n yet ned fãa zẽka nugum n pagã sẽn tɩ kelg waazo wa yetɩ woo ra yaa woto la mam maan lam na n basam la m maan woto fo kõn paam neb sẽn yaa hakɩɩk nebã tã n na n zẽk b nug zãma pʋga yet mam pagã zoe tɩ kelga waazo wa n wa rɩk n pʋɩ ne zaka ye rao me kazalika woto tõnd na n paama yiib zĩ ye
mam nan to sayam ti la pa runna runna am ba habza ta de sami nto on tatiaka na miti kwam pugli wa hambe zakka po amenga ha wa to yiti bi pugul ta kanam wakat to na ki sa kanam ya po ta sanda lab nan to mbo to bo gena ko ma nan to so to ni nga asida yiri bi pugla men fudari lab nan windi da gena ko so subhanallahi alazim la bi pugla hanya ta wakat ta be ba wa zakka waya la be ma woni nga waya la be ba woni nga waya asora wona wanto lena pa sodo ya non to ko so mela bala aram bi tenga na men zams aram bi teme ngan nan zamsi wennam lebre manam ti paga atara wakadam ti wati ta wakadam men to wa yilam tanaka pam sidan dan furiye msuko da yamman ge ya ma ko mama na mana wanne bankan bawo men pa miya mi wa kam la wini da bawo men ka miya ko we kamala wini da nyawa ya yel kengde ton wuso fa girga ba han su kun gese ne tan wini ga bi alham yehmi alhamna te kama bang alhamna na ka ken karmo ya kam wana ned han winiga bi ta yar karango ya neb wana fona mi kam te ton go so fa gidi ebe akaviyo ya patal ligidme a vi ma haya do hana yal ne zakawa fo menga na wa yala mi bang to sampa yala ne zakaya yala wana kita tawde dun kala bi dar wonam ne wona maner fa gidi keb gondo e non tas ma bisi ibn kaym wonam yor so be yinga ayelam ti boy man ahmalat ta'lim waladi nin sama na yam yal yana kam wubur poin ma yanfa'uhu fi dunya wal akhirah ni bum ning hanna naf kamato bang dunila lahari bum ning hanna naf dunila lahari wa yadrukuhu suda la bahab to ya ni bni si man wana ngilgir zalam woto abe lamti ariya wa soba apama zulay wonnam nenge wa kadhalika anam pama bon wen hu amba hakamba la basa pagba to girgir yari tener fa handat la tumda anam bona dunila bon lahari yela yelanti nerin kenne biya yela biga ya arawon be tawta bi pogda la yela biga ya hay gun la rawal luye la biga yela baba ya baba yam gun bala yam han ka taboko bala man panan taboko yam han ka faro bala man panan faro yam han ka faro tab kuguru bala man panan tab kugure nyawa ya han ko ton fa gil kape ton kam mageta ton fo ya anda yela namba ne gomna ko wakata tam yem ka fa gil kape bandi fo biga pogda fo fo haya bangda hata mbe musingede fo kamba wata jime bamme mama har korogo fo haya puda fo wata migad fo me kamba to da fo bala zakan no atmana mi bila ma po wata puda la bangda fo hazen kare me fo kama na tuntu renda tidati wakar fa gir kab ton ge ton ya anda ninni honno nga kunira tambe bangta kama nan ko ninni honno nga puza wata migada ba kabe wata migada kama puda ninni honno nga ni ma na wata migada kama manda ni ele la ya nguyeng me kama geta tor soba nanda bala na kata korong e bum ni ngom ma han gom na soba yela bam sida bum ni ngom ma baba han gom na yela sida bum ni ngom baba han tum de lela bam sida o ma on tum bum ni lela bam sida wakar kan masa ha ya wenga be ban te ko manande ngame am pirib nyaada ne wenga am pirib juta ne wenga te han kan wenna sonde kama pam e ko tira wen kan yelen yiba o hande kab nyaar ba wakat bahanda tum lab mahanda tum de wallahi han kabil fu nira yamro wan kena men ken za sin ba hada gomna kwa ni han wa za ko ya ro harfa ka pama nir ma na ba ki da bai han taran tirawa nan dik an keta wa mi kam tiro han zin fa ya bura tuya rawa han zin fa ya nir han war zakon wa tuya tinir wo nir han wa wat zakon wa fa gel kape na mi kam ti zakaram ki helam automatiquement tununa ne ken katar buriye ti ya on mi ti kap katar buriye ya rawa men ka ba bura ke da katar budunna ne ban gil ne ba abro ka ba to bungili bro kada la bas bro kada yi sababu timi kam ta hawa man kalam kama kaleta net ni ngab hanan tiki paletar budu na yala ne bala na mi kan sama mengre ngan sakla blame ti buda ya wenga te kama je za buda an ka bawr buda alla bare to men yi sabab te sanale ko pam man gare ti sababa la wutu e ba te ton ya soba na ra pang po wennam yella po la ton kama nan po ton tuduma wenge dunwa halala babu ton men ne taba yama na be gun ngesi nin tur kam ya nin tur ton hambe wa e ko la yemra bebe ti bibe be ti wakar fa ma woto biga ma woto bila tur neba te kar sam na ma wana taba hambe kala hani ngam pa kala haramba taba kar sam da mayibu to na ya biga kinga zakon an tukun tukusi ti bam men ya pa bala men da tun kwemenga ndata ba ma woto tuba man ko ti bam ta nan ko zakka bam ta wen zakka ko lebron wi yibu sobat ne na kaleke to lebron sukubiga ne ka be zakon wala la ayo le ta baba yo nan kayite nyam yam ne ba ngwe taba sabala ba o men yele ba o bin zin zaka pote ya ma shebo la hantal ko son ka kaman sugulu yiram to ka watla
tɩ bãmb ma bãng tɩ woo alwaladu alama awadahu waliduhu bɩ yaa saam masã n minim sa bũ ning la a vɩ ne wã kɩdame tɩ kar-saam dãmbã kell n yɛls t'a yi tɩ b kell tɩ d wa na n bãnga zaka yaa ya wã yaa tõnd karen-bii yaa tɩ d wa na n bãnga zaka yaa b ka le wa yeel tɩ bãmb wa na n yeelame tɩ biigã tʋʋdame seese bala ra wa meng leka koe-kãng ne bãmba tɩ bãmb bãng sẽn yaa biigã saam masẽn be alsãn ningã yaa alsãn kãng la biigã me sẽn deka n ba sɩda ned fãa tall tẽen sɩrga la a tall nadg-kãnga la a tall nin-tɩrlem alhaale tɩ yãmb ka mana n pʋgã yãmba ومن هنا نتوقف ونصلي ونسلم على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, assalamu alaikum chez vous. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission dédiée à l'économie et ses dessous. Aujourd'hui, nous abordons un thème assez particulier, un peu lointain, mais qui est d'actualité chez nous également. Depuis plusieurs semaines, les tensions et affrontements militaires entre l'Iran d'un côté et le duo États-Unis-Israël de l'autre secouent l'équilibre mondial. À des milliers de kilomètres des zones de combat, l'Afrique ressent déjà les premières répliques économiques de cette confrontation. Hausse de prix du pétrole, inflation galopante, augmentation du coût des transports, menaces sur la sécurité alimentaire, etc. Le conflit en Washington et Téhéran dépasse largement le cadre géopolitique pour toucher directement le quotidien des populations africaines. Selon plusieurs analyses économiques, la flambée des prix de l'énergie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement pourraient ralentir la croissance du continent et fragiliser davantage les économies dépendantes des exportations, comme la plupart des économies africaines d'ailleurs. Pour en parler, je reçois à nouveau notre frère qui n'est plus à présenter, le frère Diané Mahamadou, avec qui nous allons ouvrir ce débat. Et je rappelle que le thème, c'est de parler exactement sur l'impact de la guerre Iran-USA sur les économies africaines. Assalamu alaikum, frère, d'abord. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, merci à nouveau d'avoir répondu à notre invitation pour décrypter l'actualité internationale comme l'actualité nationale. Comme je l'ai annoncé dans le lancement, aujourd'hui, c'est un thème un peu loin, on va dire loin, mais qui a des répercussions quand même sur nos économies au niveau local et voire régional africain. Déjà, quels a été vos premiers sentiments lorsque cette guerre-là a éclaté encore? Est-ce qu'on on s'est dit que, bon, là, c'est vrai qu'il y a l'aspect militaire, mais bon, on risque encore de tomber dans une crise économique comme dans d'autres crises qu'on a connues? Tout à fait. Alors, permettez-moi avant tout propos de saluer nos chers téléspectateurs et auditeurs des chaînes, de la chaîne de la guidance Al-Houda. Et justement, vous savez que la Tabaski est passée il y a juste quelques heures, je peux dire même pas quelques jours. Voilà, donc je vais profiter de cette occasion pour souhaiter justement bonne et heureuse année à partir de cette fête de Tabaski. Et que Dieu fasse que nous connaissions plus de bonheur dans nos familles, de succès, et que Dieu protège nos familles et tout le pays tout entier. Amen. Le retour de la sécurité. Inch'Allah. Voilà. Alors effectivement, écoutez, comme toute guerre, il y a des dégâts humains, des dégâts matériels, et donc ça ne peut pas réjouir. Et la première réaction tout de suite, c'est vraiment un mal au cœur de voir un désastre s'installer
un mal au cœur de voir des hommes en train de s'entretuer, un mal au cœur de voir des biens en train d'être détruits. Mais avant tout propos, comme je l'ai dit, permettez-nous d'avoir une pensée pour toutes ces personnes qui sont tombées, qui souffrent également, qui sont blessées et qui se sont déplacées, qui sont tous victimes de cette guerre. Et il faut dire que cette guerre, moi je l'inscris personnellement dans le cadre de la dégringolade de l'impérialisme mondial. Parce que vous le savez très bien aujourd'hui, l'impérialisme est en perte de vitesse et le capitalisme mondial qui est en dégringolade cherche à s'arc-bouter à tout pour ne pas justement perdre ses intérêts. Donc faites tout possible. Le capital aussi, c'est pas radicalisé. Justement, le fait que l'impérialiste sait que son capital est en danger, et justement, lui-même, son comportement devient radical vis-à-vis de la protection de cet intérêt-là. Donc, justement, aujourd'hui, vous comprenez que ce n'est pas seulement entre l'Iran et les États-Unis, mais entre l'Ukraine et la Russie, entre soutenu par, en fait, je veux dire l'Ukraine soutenue par l'Union européenne. Justement, voilà, donc même dans notre continent ici, au Congo, la guerre également dans la sous-région ouest africaine. Exactement. Voilà, tout ça, ce sont en fait des preuves aujourd'hui de la dégringolade du capitalisme mondial. Donc il s'agit pour nous de savoir comment nous positionner, d'abord d'analyser la guerre, de connaître sa nature, de voir ses conséquences et justement de comprendre comment est-ce que nous devons nous positionner par rapport à ces guerres. D'accord, mais est-ce que quand la guerre a commencé, quel a été votre, je sais pas comment vous avez analysé par rapport à l'Afrique? Est-ce que vous avez dit que les États africains se sont préparés peut-être à toute éventualité, notamment sur les questions économiques, parce qu'on a énormément de secteurs économiques, notamment économiques qui dépendent de l'extérieur. Est-ce que déjà, on peut peut-être penser que notre économie prendra un gros coup? Parce que, comme vous le savez, la plupart de nos matières premières, en fait, nous sommes des économies à exportation. Est-ce que déjà, on peut voir les secteurs, même si peut-être que ça n'a pas encore commencé, est-ce que déjà, il y a des secteurs que vous voyez qui pourraient souffrir le plus que d'autres? Bien sûr. D'abord, ce qu'il faut dire, malheureusement, l'économie africaine est beaucoup tributaire de l'ordre capitaliste mondial. Si l'ordre capitaliste mondial est en difficulté, il va de soi que l'économie africaine soit en difficulté. Voilà, donc c'est une conséquence logique. Et également, comprenez que, comme vous l'avez dit, l'Afrique vit essentiellement, bon pas essentiellement, même majoritairement des produits importés qui viennent de l'Amérique, qui viennent de l'Europe, qui viennent des pays arabes, des pays du Golfe également. Donc c'est pour dire que si ces pays sont en difficulté, il va de soi que la chaîne de distribution, la chaîne de transport des produits vers nos pays ici en Afrique sera bouleversée. C'est clair que quand il y a guerre, par exemple, vous prenez l'Iran qui est un des pays le plus grand producteur, comment on appelle, du pétrole au monde. Si ce pays est en difficulté, il va de soi que le coût du pétrole même connaisse un problème, voilà, connaisse une augmentation. Du coup, et si le pétrole augmente de façon par effet domino, tout à fait. Ça veut dire que les produits alimentaires, vont augmenter puisque le coût du transport va augmenter. Exactement. Et également le coût des intrants, comment on appelle, la fabrication des produits dans les firmes, dans les industries, ça a besoin d'énergie. Si le coût d'énergie augmente, il va de soi que le coût de ces produits augmente et ça rend encore plus difficile la vie du consommateur. On peut aller même peut-être jusqu'à une rupture parce que quand on regarde la crise qu'il y a au niveau du canal d'Ormuz, on peut craindre même qu'il y ait quand même rupture même de cette